नमस्कार आपण मानक एस फैमिली चैनल तरफ स्वागत करी आरंभ करुचे आज विदाउट ऑयल रेसिपी पोटल आलू कषा करी आपण मानक मु आग रविवार वीडियो पोस्ट करी देखै पार नथली से लगी सॉरी कारण मो देह टिके खराब थिला ए रविवार मु विदाउट ऑयल वीडियो आपण मानक करी देखौची निश्चय देखंतु जानंतु केमती होउची से एबे आसुन देखिया कौन करवा पोटल आलू तरकारी मो पोटल 250 नहीं तो काटी देइची भलसे काटी धोई धाई देइची एठी मो बॉयल आलू नहीं जाइची कहिना शीघ्र हे जो मोर तरकारीटा सेतिला मो बॉयल करी आलूटा रखी देइची पियाज काटी देइची टिकी टिकी मसला पाई नहीं अदा रसुण टिके तेरे ग्राइंडिंग करी डालचीनी गुजराती टिके आनी टमाटो काटी रखी आपको आम भलसे पेस्ट करदे चलते पेस्ट करदे एवं देखा गैस को ऑन कर देकरी कढ़ाई बसई देखो तेल ना जमा हाथ पूरा देखो कढ़ाई बसई कढ़ाई टे गरम हो जाओ देखो कढ़ाई आम गरम हो गला भलसे आम जीरा फुटेदवा जीरा फुटिलानी आम से किसी कस्तूरी मेथी ऐड करदे मुझे पियाज पकेबी कंचा लंका किसी काटी रखी गैस फ्लेम स्लो कर दवा पियाज टिके ब्राउन हवा पर्यंत हम ताको भाजीबा देखो पियाज आमर टिके ब्राउन हो आसलानी ऐड कर जो मसला बाटिकी रखी मसला ऐड करी बिना तेल हम मसला टी टाइम लगे हाँपाई मसला टी भल से कषे मसला लगे टे पानी भी दे पानी पाखे रखिए पानी टी रखिए मसला उपरे हमें बेस सुखिला मसला गुंड सब देदेव हलदी टी काश्मीरी लंका गुंड धनिया पाउडर जीरा पाउडर करी मसला ऐड कर दूसरी तो भलसे आम गोड़े दबा पियाज रे पानी थी आम जो मसला बाटी पानी अच्छी से पानी रे ये मसला टमाटो पकईदे टमाटर पानीटा मसला ऐड हो मसलाटा आम कषि हो लुण टी ऐड करिया मसला जो तले जमी लगे पानी टे पकई कषे मसला लगे मसला को कषापी छाड़ीदे मझे मझे खेलुवा ना से लगे मसला भलसे हो जाओ
ଆମର ଭଲସେ ହେଇଯାଉ। ଦେଖିବା ଆମର ମସଲା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା ଯେଉଁ ଆସେ ସେ ଆଉ ବାସୁନି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ପୋଟଳ କାଟି ରଖିଥିଲେ ପୋଟଳକୁ ଦେବା। ଆଳୁକୁ ବି ଦେଇଦେବା। ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା। ପୋଟଳଟା ଆମେ ଦେଇଛେ ଭାଜିନେ ଦେଇଛେ, ତେଣୁକରି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇକିରି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଖେଳୁଥିବା ବି, ସେ ପୋଟଳଟା ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଜରିଯାଉ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପୋଟଳ ପକାଇଥିଲି ସେ ପୋଟଳ ଟିକେ ଜରିଲାଣି କି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ କଞ୍ଚା ପୋଟଳ ପକାଇଥିଲି। କଞ୍ଚା ପୋଟଳର ପାଣିଟା ମସଲା ଦେହରେ ଜରିଯିବ। ମସଲାଟା ବି ଆଉ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଉଥରେ ହେଇଯିବ। ପୋଟଳ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଟିକେ ଜରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି କ୍ଷୀର ଗୋଟେ କପ୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବି। ଲୁଣ ମୁଁ ସେ ମସଲାରେ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦିଆହେବ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷା ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷା ହେଇଗଲା ବିନା ତେଲରେ। ପୋଟଳ ବି ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତାଦେହରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ପକାଇବି। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମର ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷା ରେଡ଼ି ବିନା ତେଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତା ଉପରେ ଟିକେ କ୍ରିମ୍ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି କ୍ରିମ୍ ଖାଆନ୍ତି ପକାଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଏଇ ରୁଟି ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା, ବିନା ତେଲରେ ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା। ରୁଟି ବି ଆମର ତ ରୁଟି ଜାଣିଛନ୍ତି, ରୁଟି ବିନା ତେଲରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ବନେଇକିରି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ରେସିପି ବିନା ତେଲରେ ମୁଁ ମୋର ଏସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।